प्रणाम भैया। अच्छा अच्छा। अच्छा भाई, दुकान बंद हो गया? दुकान बंद हो गया भैया? नहीं नहीं। अभी नहीं, सोई नहीं हूँ भाई। हाँ, भोजन हो गया। ठीक है भैया, सो जाओ। अभी मोबाइल चार्ज कर रही हूँ, मोबाइल चार्ज नहीं हुआ है। अभी 15% बचा है। उसके बाद सोऊंगी। ठीक 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 है। ठीक है। अभी मोबाइल चार्ज कर रही थी ना। वही मोबाइल चार्ज हो जाएगा तब फिर जाएंगे। मोबाइल रखेंगे तब कहीं सोएंगे भाई। अच्छा अच्छा। ठीक है। हाँ हाँ, और क्या। सही बात। सही बात भाई। सपोर्ट करना चाहिए भैया। सपोर्ट करना चाहिए भैया। और ये भी।
हम्म। अच्छा। तो इतना अच्छा अच्छा भैया कहाँ मिलते हैं बताओ। इतने अच्छे अच्छे हमारे भाई कहाँ मिलते हैं बताओ भैया। मोबाइल चार्ज में 86 में 10% बचा हुआ। अरे भैया भोजन हो गया आपका। भोजन हुआ कि नहीं हमारे भाई। बताओ। हम्म, खाना खाकर सो रहा हूँ। अच्छा अच्छा बहुत जल्दी आज। आज बहुत जल्दी भैया। अभी एक नहीं बजा है। हम्म, अभी एक बजा नहीं है। 12 बजे दुकान बंद करते हो। सर हमारे भाई। पंडित जी आराम से सो रहे हैं। उनको किसी से मतलब नहीं है भाई। उनको किस चीज से मतलब नहीं है। हाँ हाँ। इधर है इधर। घोड़ा बेच कर सो रहे हैं उनको। बोल रहे हैं सुबह उठना है। हाँ। हमको तो भी सुबह उठना है। सुबह उठना है तो सोएंगे घोड़ा बेच कर। सोच रही हूँ 100% हो जाए ना। नहीं तो स्विच ऑफ होने का डर रहेगा। वहां धर रख देंगे पूजा वाले कमरे में तो स्विच ऑफ हो जाएगा। पता भी नहीं चलेगा।
और बताइए भाई, क्या खाए हो? क्या खाए हो भैया? यस भैया, हमारे लाइव में आपका स्वागत है। कैमरा बंद क्यों कर दी? कैमरा बंद नहीं किए थे भैया, वैसे कैमरा बंद कर दिए। और बताओ भाई, भोजन हुआ कि नहीं कुछ? हम्म। दूसरा मोबाइल दिखाओ। मतलब नहीं समझ पा रहे हैं भैया? हम आपके मतलब नहीं समझ पा रहे हैं। दूसरा मोबाइल, तीसरा मोबाइल। हाँ। हाँ भैया। है तो। इधर है। काहे? काहे दिनेश भैया? हम्म। हाँ बताओ। बताओ भाई दिनेश भाई। आप बोल रहे थे वो आएंगे लाइन नहीं सपोर्ट करने के लिए। एक आईडी से सपोर्ट करोगे आप? किसको बताओ? किसको सपोर्ट करना है हमको? हम्म। हमारे भाई बोलो जल्दी। उनका लाइव चालू है अब। किनका लाइव चालू है बताओ? किसका लाइव चालू है भैया? अच्छा, आईडी बताओगे किसका आईडी चालू है किसका नहीं, तभी तो सपोर्ट होगा भाई। हमारे दिनेश भैया कहें और हम ना सपोर्ट करें, ये हो नहीं सकता। हम्म। हम आपसे बोले थे ना कि उनको बोल दो हमारे लाइव में आने के लिए, आप नहीं बोले हो। वो नहीं आई थी हमारे लाइव में आने। हम्म। कौन? सीताराम, हमारे भाई सीताराम। रीना 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 रानी नाम है जी। अच्छा अच्छा, चैनल का नाम है? रीना रानी चैनल का नाम है? बताओ भाई, रीना रानी चैनल का नाम है? उनके बच्चे का जन्मदिन है। अच्छा अच्छा। अच्छा भैया। चलो कल बोल देना ना, कल आएंगे बता देना। हाँ। अगर वो हमको सपोर्ट करेंगे, हम भी पूरा फुल सपोर्ट करेंगे भाई। मामी बोलती है आप रात में क्या देखते हो?
बोल दो हम अपने बहन को देखते हैं। मामी से बोल दो हम अपने बहन को देखते हैं और किसको देखेंगे। के लाइव आई थी आज दिन चौधरी मैडम के लाइव में आई थी। अच्छा। आज तो हम भजन दीदी के लाइव में नहीं जा पाए थे। क्या करूं टाइम नहीं मिला मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया था। अब कल जाएंगे। कल जाएंगे। आज नहीं जा पाए हैं। अच्छा जी। हाँ भाई। भजन दीदी आई थी ना हम बोले कि दीदी हम आपके लाइव में नहीं आ पाए तो दीदी बोली कोई बात नहीं। कभी कभी हो जाता है कि कभी हम नहीं आ पाएंगे कभी आप नहीं आ पाओगी। हाँ इसीलिए। कोई बात नहीं जी। अच्छा अच्छा। दिनेश भैया बोल देना ना। वो हमारे लाइव में आएंगे तो हम उनको ज्वाइन कर लेंगे तो हम उनको सपोर्ट करेंगे ठीक है। ऐसी बात नहीं है हमारे भाई। और बताओ दिनेश भैया भोजन हुआ कि नहीं आपका। अच्छा अच्छा इसके मतलब आप भी संपर्क होता है मतलब हम नहीं समझे। हम तो आपकी भाषा समझ ही नहीं पा रहे हैं मतलब नहीं समझ पा रहे बताओ फिर से। अच्छा इसके मतलब आप और होता है पार्सल। अब फिर से समझाओ दिनेश भैया हमको। हमें पता था। हो सकता है दिनेश भाई जरूर आएंगे लाइव में क्योंकि वो 12 बजे रात के उनके यहाँ सुबेर होता है। अच्छा चौधरी मैडम से बात करते हैं नहीं नहीं। यही लाइव में भैया लाइव में। दीदी हमको बहुत समझती हैं ऐसी बात नहीं है। भजन दीदी हमको बहुत समझती हैं और हमको पहचान गई हैं ऐसी बात नहीं है। हम्म। हम भी उनको बहुत मानते हैं ऐसी बात नहीं है। क्या बात करूं तभी। अच्छा जी। उनको मतलब पता है कभी कभी उन्हें आ सकते हैं कभी नहीं आ सकते हैं किसी प्रॉब्लम के कारण। से हो जी। कहाँ से हो जी। हम तो यहीं सुल्तानपुर से हैं दिनेश भैया। यूपी सुल्तानपुर। आप कहाँ से हो बताओ भाई। हम बताओ आप कहाँ से हो। तो, नहीं नहीं हम मुंबई में नहीं रहते हैं। पहले रहते थे अब नहीं है। अब तो गांव में ही रहते हैं भैया। अब गांव में रहते हैं। जा हमारे भाई। अच्छा जी। हाँ हाँ भैया। और भैया भोजन हो गया दिनेश भैया। पहले कहाँ पर रहते थे मुंबई में यही मुंबई में नाला सुपारा में रहते थे भैया। मुंबई नाला सुपारा में रहते थे भाई।
हाँ, भोजन हो गया। अच्छा, अच्छा भाई। हमारे कमरे का लाइट जल रहा है, बाहर से जो देखेंगे बोलेंगे ये पागल हो गई है क्या, बैठी है घर में अकेले। हम्म, पढ़ ही रहता हूँ। अच्छा। हम्म, ठाड़े 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 भैया हमको नहीं पता है। नाला सुपारा ईस्ट में रहते हो कि वेस्ट में, मतलब दो है ना भाई। हम्म। नाला सुपारा। कहाँ रहते थे आप? अभी हमारे भाई भी वहीं मुंबई में हैं, ऐसी बात नहीं है। कहाँ रहते हो? अच्छा अच्छा, थाना बोला था। अच्छा, हमारे भैया को कल्याण। सुना, कल्याण सुना है, सुने हैं भैया। थाना में कहाँ रहते हो बाबू? हमारे भाई पूछे थाना में कहाँ रहते हो भाई। पहले रहते थे भाई, अब नहीं, अब तो गांव में ही अच्छा लगता है। शहर में एक ही कमरे में रहो, हाँ, वो भी यही लग जाता है भैया। अच्छा, भजन दीदी कहाँ रहती हैं दिनेश भैया, भजन दीदी? में रहता हूँ। अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा, भजन दीदी कहाँ रहती हैं दिनेश भैया? भजन दीदी कहाँ रहती हैं? बस्ती में रहती हैं। अच्छा अच्छा। अच्छा भाई। ठीक है। भजन दीदी बहुत अच्छी है बात करने में, ये बात नहीं है। हम तो सुबह के टाइम जाते हैं उनके लाइव में, तो बात भी करने का समय नहीं रहता है, बस कमेंट ही करती रहती हूँ। ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, हमारे लाइव में आती हैं तो वैसे ही। ऐसा मत पूछना जी, बस्ती कहाँ है जी। नहीं नहीं भाई, हम इतना नहीं पूछेंगे। जैसे हम सोचे कि भजन दीदी भी मुंबई में रहती हैं भाई, हम नहीं पूछेंगे, हम काहे पूछे। मतलब आप पहले बता दिए हो, हाँ, कि मत पूछना, ठीक है। जी, मालूम नहीं है जी। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। और क्या भैया, जितना मालूम है उतना आप बता दिए हो। इस तरह हमारे भाई, हमारे प्यारे भैया वहीं रहते हैं मुंबई में। अच्छा अच्छा, मुंबई में नहीं रहते। हमारे भैया है जो ना, मुंबई में ही रहते हैं। राधे राधे।
वैसे भगवान जो करते हैं ना दिनेश भैया सही करते हैं। नहीं तो अगर हम मुंबई में रहते तो हमारे भाई जितना दुकान में आइसक्रीम रखे हैं सब खत्म हो जाता ना, इसीलिए हमको भगवान यहाँ गांव में भेज दिए हैं। पहचान हुई थी जी। जी हाँ हाँ। यूट्यूब पे तो हमको भी पहचान हुआ था भैया, लेकिन बहुत अच्छी हैं बात भी करने में। बहुत अच्छी है, ये बात नहीं है। बहुत अच्छी दीदी है समझो भैया। मस्ती। वही तो बोल रहे हैं, हमारे भाई का सब खत्म हो जाता। जितना ठंडा है हमारे भाई के पास सब खत्म, इसीलिए भगवान जो करते हैं सही करते हैं। हमारे जैसे बहन को गांव भेज दिए हैं इसीलिए। हम्म। भगवान बोले कि पहले जाओ गांव, नहीं तो अपने भाई का दुकान छोटा हो जाएगा, ज्यादा अगर खाओगे। ये बात है। हमारे प्यारे भाई के पास है, देखो कमेंट कर रहे हैं हमारे भैया। तभी तो भगवान हमको भेज दिए गाँव, नहीं तो हमारे भाई ठंडा वंडा सब भगवान को भी पता है। उनकी छोटी बहन ठंडा ज्यादा पीती है। हाँ हाँ, हमारे भाई हैं लाइव में भैया। हमारे भाई लाइव में हैं भैया। ऐसी बात नहीं है। इसलिए हम गांव चले आए। हमारे भैया जब गांव में दुकान खोलेंगे ना, तब फिर हम शहर चले जाएंगे। नहीं, हमारे भाई है भाई। हमारे भैया है दिनेश भैया। जब हमारे भाई गांव आएंगे ना दिनेश भैया, तो हम चले जाएंगे शहर में। सगा भाई है, बहुत अच्छा है जी। हाँ हाँ। हाँ भैया, हमारे भाई बहुत अच्छे हैं। हम तो भगवान से मांगेंगे कि हमको हर जन्म में ऐसा ही भाई चाहिए। हमारे भाई को। नहीं नहीं, अब तो गांव आ गए हैं, तभी तो हम गांव हैं भैया। अब वो गांव में ही रहते हैं तो हम भी गांव में चले आए। जब वो मतलब शहर में रहते थे तो हम भी शहर में साथ में रहते थे, जब गांव में आ गए तो हम भी गांव में आ गए। कब गए थे? 1 साल हो गया भैया। 1 साल हो गया हमको यहाँ आए हुए। सीताराम हमारे भाई। 1 साल हो गया दिनेश भैया हमको गांव आए हुए। और बताओ दिनेश भाई, भोजन हो गया? 1 बज गया। आप क्या मालूम, आपकी बात मुझे हजम नहीं हो रहा है जी। काहे नहीं हजम हो रहा है दिनेश भाई? हमने क्या ऐसा बोल दिया जो आपको हजम नहीं हो रहा है हमारे भाई? हैं?
नहीं तो भजन दीदी से पूछ लेना, भजन दीदी हमारे पर पूरा भरोसा करती है। ऐसे क्या हम बोले दिनेश भैया, जो हजम नहीं हो रहा है ये बताओ हमको। हम्म। हम तो जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं भाई। ये यकीन नहीं हो रहा है जी। क्या यकीन नहीं हो रहा है बताओ फिर से, फिर यकीन हम दिलाएंगे आपको भाई। क्या यकीन नहीं हो रहा है बताओ। हम्म। क्या नहीं यकीन हो रहा है दिनेश भैया। सीताराम हमारे भाई सीताराम। दिनेश भाई कमेंट करो फटाफट, हम भी सोएंगे, हमको नींद आ रहा है भैया। 1 साल हो गया गाँव में। वैसे बोल रहे हैं अपने भाई को, वैसे बोल रही हूँ जैसे, वैसे बोल रही हूँ जैसे कि भैया के कुछ नहीं, वैसे भाई को बोल रही हूँ। भाई बोल तो बात से रही हूँ, लेकिन भाई को हम सुना रहे थे। हमारे भाई हंस रहे हैं कि नहीं हंस रहे हैं? वो पंडित हैं भैया, पंडिताई पूजा पाठ कराते हैं। पूजा पाठ कराते हैं भैया। मुंबई में बताओ कोई मंदिर होगा तो अच्छा, अगर अच्छा पेमेंट मिलता होगा तो बताओ मुंबई में। हाँ, तब फिर आ जाएंगे। काहे हंस रहे हो दिनेश भाई? आपसे यही पूछ रही हूँ। वो पंडिताई करते हैं, पंडित है, पूजा पाठ कराते हैं। अगर मुंबई में कोई मंदिर हो तो बताओ हमारे भाई। वही अच्छा मंदिर। झूठे कहीं के? क्या झूठे कहीं के? हम झूठे हैं? झूठ नहीं बोल रहे हैं भाई, सच में। नहीं तो हम अपने पति के आईडी से कमेंट कर रहे हैं, उनके वीडियो पर देख लेना, ठीक है? 1 मिनट, ये देखो। देखो, जो आईडी नीचे दिख रहा है हमारे पति क्या है, और इसमें देख लो। चलो फिर सो जाओ। हाँ, इस अपने नीचे वाला आईडी देखो। तो हम झूठ बोल रहे हैं कि सही? अच्छा, ठीक है भाई। जाने दो, मुझे नहीं देखना है जी, आप झूठ बोल रहे हो। झूठ बोले हमारे दुश्मन, हम काहे झूठ बोले भैया? आप तो ऐसे बोल रहे हो कि हम काहे झूठ बोले बताओ। दिनेश भैया आप झूठ बोलते हो, हमको भी यही समझ रहे हो। नहीं तो हमारे भाई लाइव में है तो पूछ लो, अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो बताओ। हमारे भाई भी लाइव में है तो पूछ लो हमारे भैया से कि हम मुंबई रहते थे कि नहीं। अब हमारा मोबाइल भी चार्ज हो गया है भैया। ठीक है हमारे भाई, आप सो जाओ। प्रदीप भैया अभी आप सोओगे कि जागोगे हमारे भाई? अब हमको तो नींद लग रहा है भैया। जाने दो, मुझे किसी को भी नहीं पूछना है। गुड नाइट। ठीक है, हर हर महादेव, गुड नाइट भाई। जो हम बोल रहे हैं हमारे बात पे विश्वास करो, और क्या पूछने पूछाने का क्या जरूरत है भाई। सीताराम भाई, सीताराम।
पर आज बहुत झूठ बोल रहे हैं आपने। हाँ, हम झूठ बोल ही नहीं पाते हैं दिनेश भैया। आप चाहे जो बोलो, हम झूठ नहीं बोल पाते हैं भाई। जो सच है वही बता दिए हैं आपसे, जो सही है वही बता रहे हैं भाई। झूठ बोल के आपसे हमको क्या मिलेगा भाई, बताओ। आपसे झूठ बोलेंगे तो हमको कुछ मिल जाएगा क्या झूठ बोलने से? वैसे हमारे बात को कोई विश्वास ही नहीं करते, पता नहीं क्यों। पंडित जी भी नहीं करते हैं विश्वास, क्योंकि हम हंस देती हूँ ना, इसी कारण भाई। इसीलिए आप भी नहीं विश्वास कर रहे हो, हाँ? इस तरह हमारे भाई। ठीक है भैया, अब हम बंद कर रहे हैं। मुझे ये बताओ। हेलमेट बड़ा है, अगर पंडित जी हैं तो हेलमेट से क्या करते हैं? भाई ऊपर हेलमेट है, हेलमेट नहीं लगाएंगे गाड़ी चलाएंगे, जैसे पूजा कराने जाते हैं तो हेलमेट नहीं लगाएंगे, बताओ। हाँ, हेलमेट लगाना चाहिए भाई गाड़ी चलाते समय। हम्म। अच्छा, आप क्या समझ रहे हो भाई? चलते नहीं यार, अच्छा। पैदल अब नहीं चलते हैं, ये कौन बोल रहा था भाई पंडित लोग पैदल चलते हैं? अपने गांव में पैदल चला जाता है कि कहीं जाओ दूर जगह जाओ, 2-4 घंटे का रास्ता में पैदल चला जाता है भाई, है? हाँ? मुंबई में अगर कोई बुलाए तो मुंबई में चले जाइए पूजा कराने। हमारे गांव में पंडित आते हैं, वो पैदल आते हैं, अच्छा नहीं भाई। तो आपके घर में नजदीक होंगे तभी पैदल आते होंगे भाई, हमारे तो यहाँ सब लोग गाड़ी से जाते हैं। 2-4 घंटे का रास्ता रहेगा तो कैसे पैदल जाएंगे, बताओ भाई। गाड़ी से जाएंगे, हेलमेट लगाएंगे, हाँ। अच्छा, ये पंडित पैसा वाले, हाँ हाँ। और क्या भाई, और क्या समझ रहे थे आप? हम्म। तो जब जो काम है, जो बिजनेस है, तो उसमें पैसा नहीं कमाएंगे, बताओ। बताओ भैया। हर काम गारंटी के साथ होगा दिनेश भाई, लेकिन डिमांड भी रहेगा हर चीज का, बताओ ना। कभी जरूरत पड़ेगा तो बताना जब। 2-4 घंटे का रहेगा। हाँ हाँ, कहीं भी जाते हैं भाई, आजकल कोई पैदल नहीं चलना चाहते हैं ना, तो पैदल कहीं कोई जाते हैं। 1 घंटा का रास्ता, आधा घंटा, 15 मिनट का रास्ता रहेगा तभी गाड़ी से जाएंगे सब लोग भाई। हेलमेट तो अपने सुविधा के लिए हैं, मतलब। अभी हमको कहीं बैठा कर लेकर जाएंगे तो हेलमेट नहीं लगाएंगे, बताओ। हम्म। इसीलिए हेलमेट लिए हैं भैया। हेलमेट देख के आप सवाल खड़ा कर दिए हो भाई, हेलमेट से क्या मतलब है हमारे भाई? हम्म। वीडियो देखो खुद पता चलेगा भाई, हमको कहने की क्या जरूरत है हमारे भाई।
कभी जरूरत पड़ेगा तो बताना भाई। ऐसा कोई काम नहीं है जो पंडित जी को नहीं आता है भैया। हम्म। सीताराम हमारे भाई सीताराम। पंडित जी को पूछना कल एक मेरे पीछे लड़की हाथ धोकर पड़ी है, उससे मेरा पीछा छुड़वा दो जी। अच्छा अच्छा। ठीक है ठीक है। पूछेंगे हाँ, फिर बताएंगे हम आपसे। पूछ कर बताएंगे भाई आपके पीछे कौन लड़की पड़ा है। हाँ। उस लड़की का नाम भी बता देना। अब बोल दो ये काम करते हैं, क्यों नहीं करते हैं भाई, वो सब करते हैं। हम्म। क्यों नहीं करते हैं। नाम तो बता देना ना, नाम बता देना। दिनेश भैया काहे पीछा छुड़वा रहे हो, एकदम पीछा करोगे फिर पीछा छुड़वाओगे, ऐसा कहाँ लिखा है दिनेश भाई। पहले आप तो पीछा करोगे फिर उसके बाद पीछा छुड़वाने की कोशिश करोगे। बुरा मत मानना हमारे बात को भैया, दिनेश भैया जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं कि नहीं। मुझे नहीं है जी। अच्छा, तो वही तो, जो चाह रहे हैं उसको आप जो है भाव नहीं दे रहे हो, और जो नहीं चाह रहे हैं उसको भाव दे रहे हो, तो कहाँ से ऐसा होगा भाई। ठीक है, बता देना, नाम बता देना, हम पूछ कर बताएंगे भाई। लड़की का नाम क्या है भैया बताओ। काहे हंस रहे हो, आप सब मजाक में ले रहे हो। चलो ठीक है भाई, अब हम भी सोने जा रहे हैं। हाँ। अब बताओ किसका नाम बताऊंगी, हमें क्या पता है भाई, जो आपके पीछे पड़ी है उसी का नाम बताओ। अभी हमारे पंडित जी बोलेंगे 1:30 बजे रात तक लाइफ में ही जुड़ी हो। हाँ? पंडित जी है इसीलिए बात कर रही हूँ भैया, कहीं गए होते तो नहीं बात करते इतना, हम इतना देर तक। हम जो जो का नाम दूसरा है जी, आपका नाम नहीं, जो आपके पीछे पड़े हैं, जो आपके पीछे पड़े हैं उनका नाम बताना है भैया। अभी जो जो सुनेंगे बोलेंगे कि हम क्या बोल रहे हैं। सीताराम हमारे भाई ठीक है, अब हम बंद कर रहे हैं। नहीं नहीं, काहे नहीं, आपका नाम तो यही है ना, दिनेश नाम है आपका, ये और कुछ नाम है। ठीक है जी, कल दोनों का आधार कार्ड भेज। ठीक है ठीक है, आधार कार्ड भेजोगे। ठीक है भाई, कल आधार कार्ड भेज देना। चलो ठीक है, गुड नाइट, सो जाओ। सही नाम दूसरा है, ठीक है, तब कल बताना, सही नाम दूसरा है कल बताना ना। हम्म।
ये सिर्फ यूट्यूब पर ही दिनेश नाम है। अच्छा अच्छा अच्छा, यूट्यूब का नाम है। अच्छा भैया, वैसे सब यूट्यूब का नाम दूसरा रखते हैं, रियल नाम कुछ और रहता है भाई सबका। बुला दिया है जी। क्यों क्यों काहे के? काहे दिनेश भाई, क्या बात की चिंता हो गया आपको हमारे बात से? हम्म, जो आप पूछे वही तो हम बता रहे हैं भैया, हम क्या करें? हम चलो भाई ठीक है। कल आधार कार्ड पैन कार्ड सब लेकर आना। अच्छा, इसके मतलब आप भी दूसरा है और क्या? और क्या है? ये हमारा भी यूट्यूब का नाम है भाई, हम अपना नाम नहीं बताते हैं किसी को। सबका दो दो नाम रहता है भाई। जैसे आपका नाम दो है, वैसे हमारे बड़े भैया का नाम भी दो होंगे, वैसे हमारा भी नाम दो है भाई, सबका नाम अलग दो दो है। हमारे पति देव का नाम दो है। बिल्कुल। अब अभी एक मिनट रुक जाओ, पहले हमको बहुत हंसी आ रहा है, आपके कमेंट से हमको हंसी आ रहा है दिनेश भैया। अपने अपने बीवी बच्चे सबका भी आधार कार्ड पैन कार्ड लेकर आना। हम्म, अभी जमीन का नहीं, और जितना होगा प्रूफ सब लेकर आना भाई। तब तब फिर पंडित जी हमको भिखारी बना देंगे। तो क्या, ये बताओ भैया, तो क्या आप सोच रहे हो कि पंडित जी बस फ्री में सब कुछ बता देंगे? हाँ, पंडित जी का भी डिमांड रहेगा भाई। जब इतना इतना सवाल आप पूछोगे भैया, तो पंडित जी का भी डिमांड रहेगा। जाओ सो जाओ, ठीक है भाई। अब भाई हमारे भाई इजाजत दे दिए, हम जा रहे हैं सोने, जाने दो हमको। ठीक है, जाओ सो जाओ, देर ठीक है हमारे भाई। अच्छा दिनेश भाई ठीक है, अब हम जा रहे हैं मोबाइल ऑन करके रखने। जब आधार कार्ड पैन कार्ड लेकर आना तब पंडित जी से मिलना। ठीक है, तब गया, तब तो ठीक है। नहीं नहीं, तब वही ठीक है। मजाक कर रहा था, हाँ हाँ हमको भी पता है भाई, आप मजाक कर रहे थे, तभी तो हम भी बोल दिए हैं। हमें पता है दिनेश भैया, इतना पागल नहीं है। नाराज मत होना, नहीं नहीं भाई, काहे नाराज होंगे? हमें पता है दिनेश भैया वैसे झूठ बोल रहे हैं। गुड नाइट भैया। ठीक है भाई।